Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tata cara salat sunnah Isyraq. Apa itu salat sunat Isyraq? Salat sunat Isyraq adalah salat sunat yang dilaksanakan setelah matahari terbit. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya dia akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Jadi sangatlah dahsyat keutamaan orang yang melaksanakan salat sunat Isyraq, yang diawali dengan dia melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan salat sunat Isyraq, maka bagi dia akan mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Namun, jika tidak diawali dengan salat subuh berjamaah, salatnya sendirian di rumah, dan tidak berzikir kepada Allah, kemudian salat sunat Isyraq saja, maka dia akan mendapatkan pahala salat sunnah saja. Kapan waktunya salat sunat Isyraq itu dilaksanakan? Jadi kita bisa lihat kalender. Di kalender itu biasanya ada tulu. Tulu itu terbit di mana matahari keluar. Disitulah habisnya waktu subuh. Atau kalau kita di masjid biasanya ada running tag. Di running tag itu di jadwal salat yang berjalan, yang berwarna merah kebanyakan, itu ketika tulu biasanya bunyi. Ketika bunyi, nah itulah habis masa waktu sholat subuh. Kemudian kapan sholat Isyraq dilaksanakan? Apakah ketika bunyi running tag itu? Atau ketika waktu tulu? Tidak. Setelah tulu, setelah matahari keluar seukuran 18 menit, maka disitulah sholat sunnah Isyraq. Namun kalau kita bingung ngukurnya, kapan tulu, kemudian setelah itu diukur 18 menit kapan, bingung, sudah dipatokin saja. Yang sudah pasti itu jam 6.30, itu sudah pasti, sudah tulu dan sudah lewat setelah tulu itu 18 menit. Jadi jangan sampai kita sholat sunnahnya pas matahari keluar, pas bunyi itu running tag, kita langsung sholat, itu sangat tidak diharapkan. Karena waktu itulah syaitan pun sedang keluar, mengiringi keluarnya matahari. Makanya orang-orang Jepang yang agamanya menyembah matahari, pada waktu itu dia malah menyembah. Nah, kita di situ jangan sholat. Setelah matahari 18 menit keluar itu, barulah kita sholat sunnah. Namanya sholat sunnah Isyraq. Bagaimana caranya sholat sunnah Isyraq itu? Ya seperti sholat biasa. Niatnya bagaimana sholat sunnah Isyraq? Sholat sunnah Isyraq itu dilaksanakan 2 rakaat. Niatnya gampang. Usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar.
Aku niat salat sunat Isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian, surat apa yang dibaca ketika habis membaca surat Al-Fatihah? Bagusnya tuntunan dari para ulama adalah kita membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, membaca surat Asy-Syam, Wasyamsi wa duhaha, surah ke-91. Jadi urutan nomor surah di dalam Al-Quran. Kemudian di rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Insyirah, surah nomor yang ke-94. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itulah surat yang dibaca ketika kita melaksanakan salat sunat Isyraq. Lalu apa bedanya salat sunat Isyraq dengan salat sunat duha? Ulama tasawuf membedakan antara salat sunat duha dengan salat sunat Isyraq. Kalau salat sunat Isyraq, ketika sudah melewati 18 menit setelah matahari terbit, langsung kita laksanakan. Disitulah yang paling utama waktunya. Berbeda dengan salat sunat duha, waktu yang paling utama adalah kita laksanakan pada jam 9. Nah, ternyata jam 9 itu adalah waktu habisnya kita melaksanakan salat sunah Isyraq. Sementara salat sunat duha memang setarnya bisa dari jam 6.30 tadi. Namun habisnya nanti ketika sekitar setengah 11-an atau jam 11 kalau sekarang, itu waktu duha lebih panjang. Sementara salat sunat Isyraq jam 9 waktunya sudah habis. Itulah dalam pandangan para ulama tasawuf terutama. Ada juga pendapat ulama tidak membedakan antara salat sunat Isyraq dengan salat sunat duha. Udah, yang dimaksud dengan hadis tadi ya udah, itu namanya salat sunat duha. Tapi kita kalau mau mengambil fadilah, keutamaan salat sunat Isyraq kemudian salat sunat duha juga, berarti kita mendapatkan keutamaan lebih. Man kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Barang siapa yang melaksanakan pekerjaan lebih, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih pula. Nah, setelah kita salat sunat Isyraq, tentunya ada doa yang kita wiridkan, yang kita baca. Bagusnya kita baca Wiridul Latif. Wiridul Latif itu dzikiran harian Rasulullah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Namun kalau tidak punya Wiridul Latif, bisa juga baca zikir berikut ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمن فضلك وكرمك يا رحمن أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل شطر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم استرني واحفظني في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي وأصحابي وأحبابي وأشياخي بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين احجبني عن القوم الظالمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث
يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والحمد لله الذي جعل لنا اليوم عافيته وجاءنا الشمس من مطلعها اللهم يا نور النور بطور وكتاب مستور في رك منشور والبيت المأمور أسألك أن ترزقني خير هذا اليوم وأن تدفع عني سره وأسألك نورا أستهدي به إليك وأستدل به عليك ويسحبني في حياتي وبعد الانتقال من ظلام مشكاتي وأسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل الشمس معرفتك مشرقة بي لا يهجبها غيم الأوهام ولا يأتريها كسوف قمر الوحدانية عند التمام بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الله أحياء وأموات أجمعين وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.